हाय हेलो दोस्तों नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब लोग को माघ बिहू का हार्दिक शुभकामना है। ये हमारा परंपरा का रीति नीति अनुसार ही बनाया गया वीडियो है। ये 2 दिन पहले बनाया गया है, माघ बिहू का 2 दिन पहले बनाया गया है ये वीडियो। आप लोग देखते जाइए लास्ट तक, कैसे हम लोग मछली पकड़ता हो तालाब में। आज एक बार सोच लिया पूरा ब्लॉग, ये जो ब्लॉग वीडियो है ना, सब हिंदी में बनाऊंगा, हिंदी वॉइस। आप लोग देखते जाइए। मछली तो इतना बड़ा बड़ा नहीं है, तब तक खाने के लिए ठीक है, लोकल मछली है। आज मैं वॉइस रिकॉर्डिंग किया, मेरा वाइफ ने एडिट नहीं किया था, मैं किया था। हमारा असम में ऐसे मछली पकड़ के तालाब में मछली पकड़ता है। हमारा असम में एक परंपरा है, जो माघ भी होता है ना, इसमें बड़ा बड़ा मछली मिलता है। जो छोटा छोटा मछली है वो तो बिक्री कर देता है, लेकिन बड़ा बड़ा मछली बिहू के लिए रख देते हैं, थोड़ा बहुत खाने के लिए टेस्टी होता है। इस तालाब में तो इतना बड़ा बड़ा मछली नहीं है, और एक तालाब है खेत में है, वो दूसरा तालाब है। दूसरा तालाब का भी वीडियो आएगा, जल्दी आएगा। तब तक देखते रहिए अगले वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। तब जोश बढ़ेगा। आप लोग शेयर नहीं करेगा, लाइक नहीं करेगा, सब्सक्राइब नहीं करेगा, कैसे जोश बढ़ेगा। अगले तो अभी देखते रहिए लास्ट तक वीडियो। हैप्पी माघ बिहू। মই যাওঁতে থাকোঁতে তিনিটাকে জোখা সেইটোৱে আগে জোখচোন আৰু দুটা দি তাতে দিলোঁ হ'ব দি কি মোনা তাতে কিমান গেল মাছেও যাব পৰা নাই। এক কেজি হ'ব মাছ দিব লাগে 13 কেজি আৰু কিবা দিব পাৰিলে হ'ব এইটো দিছো চুলদা কি হ'ব দিছো দি দুটা তুলচোন 2 কেজি না দানা ডাঙা দিতে দিছোন এইকেইটা 3 কেজি হ'ব 3 কেজি বাপৰে 3 কেজি ইমান পাতলা কি পাতলা 3 কেজি হ'ব এই চাও কেলা 2.5 কেজি হ'ব এটা 3 কেজি 2.5 কেজি আছে 2.5 কেজি আছে অলপমান কমছে বাবা কেজি ধরলি 2.5 কেজি ধৰিছে তোৰে শান্তি হ'ব দাদা খান্দিছে দে তোৰে শান্তি হ'ব আমাক শান্তি কৰিব বেলেগত অশান্তি কৰিবি তোতে মোক ইটোতে কম আছে বাবা দে এই হেৰিটো ও আৰু এটা চন্দা কো এইটো কান্তা হাত ধৰ বেঙা হাতান সোমাই দি কিয় কামে ক'ত দাঁত আছে
উঠো ৰ ৰ বিহুত খাবা লাগে এইগিলাক মাছ এ বিহুত কেলা হয়তো আকাল লাগছি ডাঙৰ চিতেলটো উঠো মা এইটোত এইটোত বহুত আছে এইটো বেছি হ'ব ৰে 3 কেজি টাকা দিছোন এতিয়া মৰব আৰু কচু একবাৰ দে তাক দি নেৰা কি নেদাই বোলে কি এইটা মাক গান্ধী দিব লৈছোন এইটো লাষ্টত 5 কেজি মাছ এটা উঠি আছে মস্ত মাছটো লৈ গেল এই মস্ত তো কি ৰাখবা লাগে বাপালে তা মাছ আমাৰ বাপালে বহুত ডাঙৰ মাছ এটা আছে মাৰ বেলা কৰে আয়ো বেচেৰা বেয়া লাগে ন বাছটো টান হয় দুটাই ধৰি ল'ব লাগে তেন্তে নেকি তিনিয়া মাথা মাৰি আছে এইটোতে হাজিৰা বলে গেল আন্দো বেল নহয় আমি কিলা মাছ বাছতো সম্ভৱ বাছি থাকা इसको क्या करना पड़ेगा है किस चीज से बनाएगा साग বেৰি বনাম আৰু বনা দায়িত্ব মোৰ আমাৰ অসমীয়াত কি বুলি কয় হকুৱা বেংগলীত কি বুলি কয় কাটলা 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 নে কেটলা কাটলা কাটলা মাছ Pero esta vez solo. কাজৰ মাছ চোৱা দিছে আৰু নহয় চাহ তোমাৰ বা পাইপ ধৰা মানুহটো ভালে দেখোন বা পাইপ ধৰা মানুহ ভালে নাই দিয়ে কি হ'ব তাৰ লগত কি হ'ব ভাই Ini apa na? Untuk apa? Dia itu mama. Ôi mama itu no? Itu lagi. Ah. Ini mas dangar lagi apa? Hah? आज के लिए बाय बाय द नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून प्लीज सब्सक्राइब